उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे प्रत्येक को स्वागत और शुभेच्छा एवं प्रेस लॉर्ड ज्ञापन करुछि। प्रभु मो प्रत्येक प्रचुर भाव में आशीर्वाद प्रदान करंतु। प्रिय प्रभुंकर भाई एवं भौणी माने प्रभुंकर रक्तकृत मंडली प्रत्येक प्रभुंकर पाद तले बसिथिबा ईश्वरंकर वाक्य को शुणिबा निमंते प्रस्तुत थिबा समस्त को मु यह कहवा पे इच्छा करे। प्रभु आमन के सुवर्ण अवकाश देउछंती तांको सानिध्य मध्य ईश्वरंकर वाक्य द्वारा आमनकर जीवन को सजाड़िबा पाई आमनकर जीवन और आमनकर जीवनर पथ को गति को परिष्कार करिबा पाई आमनकर स्वभाव चरित्र को संपूर्ण भाव रे प्रभुंकर व्यवहार कृत हेबा पाई एवं प्रभुंकर व्यवहार कृत हेउतिबा एक पात्र सदृश ताहाको परिष्कार करिबा पाई ईश्वरंकर वाक्य परिष्कृत सदृश अटे। कारण ईश्वरंकर वाक्य मनुष्यर पाप को परिष्कार करिथाय, मनुष्यर स्वभाव को परिवर्तन करिथाय, मनुष्यर चरित्र को संपूर्ण नूतन कर देथाय। एही वाक्य सुनिबा पाई हम समस्ते आज ईश्वरंकर पाद तले बसी अछु आ तांको सानिध्य तले रहि अछु। ए निमित्त मैं आपण मानक निमित्त क्षुद्र प्रसंग रखे। तुमरो भ्रांति किए बुझी पारे? किए बुझी पारे? आपनार भ्रांति किए बुझी पारे? प्रेषक लोक माने वाक्य यह मान को कहे आपनार भ्रांति किए बुझी पारे? आसंतु प्रभु को नाम गौरव हो। आज अनेक लोक भ्रांत ही जाय अछंती, भ्रांतरे अछंती, निजे बुझी पारु नाहंती, भ्रांतर पड़ी जाउछंती। लुकायित सदृश गुप्त सदृश आज स्वभाव रे चरित्र रे जीवन रे प्रभुंकर लोक माने आज स्वभाव द्वारा चरित्र द्वारा अभ्यास द्वारा मनुष्यर भविष्य को मनुष्य जीवन को कलुषित अकलंकित संपूर्ण दूषित भाव रे देखिबा को मिले। आई सब विषय द्वारा मनुष्य करुथिबा अभ्यास द्वारा से एई प्रकार हजि जाय अछि, निजर भ्रांति को से बुझी पारु नाही, निजर गुप्त विषय को से जानी पारु नाही। जे गुप्त विषय जो गुप्त भ्रांत ता जीवन को संपूर्ण क्षय करे, दुर्बल करे, विनाश करे, नष्ट करे, खराब करे, तार भविष्य को चरित्र को मारी दे थाए। प्रेषक लोक माने एण मु कहबा पाई चाहे प्रिय भाई एवं भौणी माने मु कहबा पाई चाहे ईश्वरंकर वाक्य द्वारा एणु आसु प्रभुंकर वाक्य कोन आमान को कहे आमे ईश्वरंकर वाक्य आर को जीवा। आ शास्त्रांश मध्यरु जा लेखा जायछि गीत संहिता 19 अध्याय 13 पद। आपना भ्रांति सब किए बुझी पारे? तुमे गुप्त दोषरु मते परिष्कार करो। प्रेषक लोक मते थारे लेखा गला निजर भ्रांति किए जानी पारे, किए बुझी पारे? आ कहउछन्ते गुप्त दोषरु मते परिष्कार करो। जोठारे परिष्कार शब्द रखा अछि गुप्त दोष, जो दोष रे आवर्जना अछि, दोष अछि, खराब अछि, भूल अछि, किछि परिष्कार करवार विषय अछि सेठी जा परिष्कार करबा को पड़िबो। आपना भ्रांति सब किए बुझी पारे? प्रभुंकर लोक माने जदि आज जदि जणे लोक को कही देबा कि जण लोक को जदि कहिबा एई प्रकार भूल करना रे बाबू, ए प्रकार भूल करना रे झियो, ताहले कौन कहिबे? निजर भूल को न देखी, निजर भूल को देखिबे नहीं, निजर भूल को जानिबे नहीं, निजर दोष को जानिबे नहीं, किंतु मु आका भूल कली कि के न करवाटा बोलिथिबे, के न करुतिबा भूल दोष मु आका करूछि कि मु कहबो मु की भूल कली। प्रेषक लोक माने निजर भ्रांति के बुझी पारे, के जानी पारे? आज यदि क्या कहब गोटे
ମଦୁଆ को कहब कहीं मद पीउचु मद पीवा शरीर पाई क्षतिजनक शरीर को क्षय करे शरीर को दुर्बल करे जीवन नाशजनक अटे जीवन खराब करे ताहले कौन कहबे के न पीवाटा मुई आका पीउची के पीऊ नांती मु आका पीउची मु आका दोषी जेमि देशार गोटे विषय शब्द कहउछन्ते ना मते आका कहउछु मते आका सबु मु आका मदुआ मु आका पापी बोलुछन्ते आपनर भ्रांति बुझो जानो आपनर भ्रांति सब किए बुझी पारे प्रेषक लोक माने जो गुप्त आवर्जना जो गुप्त पाप गुप्त विषय भीतर अछि जानिबा को पड़े बुझिया को पड़िबो परिष्कृत हेबा को पड़िबो ईश्वरकर वाक्य द्वारा देशार गोटे विषय कहउछन्त कि नै एमिति कहबा लोक मानको जनक भूल देखी कहले जनक सजाइबा पाई सचेतन जागृत कराइबा पाई कहले मो परि पापी मो परि भूल के न करथिबा भूल मु करूछि कि बोली के कहउछन्ते जेमिति कहउछन देशारे देहरे दोष नै मनर पाप नै बोली प्रेषक लोक माने कहबा पाई चाहे भ्रांति रे थिले गुप्त पापरे थिबे जोटार भ्रांति रे अच्छन जे भ्रांति रे पड़ी जाइछि से गुप्त पाप रे लिप्त हो जाइछि जे भ्रांति रे पड़े से गुप्त पाप रे बांधे ही कि थाए एठार लेखा जे आपनार भ्रांति के बुझी पारे तुमे गुप्त दोषरु मत परिष्कार करो प्रभु को नाम गौरव हो भ्रांति रे थिले गुप्त पाप रे थिबो ए गुप्त दोष आज प्रत्येक युवा पीढ़ी भितर देखा जाए युवती मान भितर युवक मान भितर प्रेषक लोक माने आमे देखु प्रिय भाई एवं भणी माने वाक्य कौन कहूँ शुणु आज अनेक लोक माने आज युवा पीढ़ी बोली नहीं गोटे लोक को कि प्रकार अनाउछु गोटे लोक को कि प्रकार देखुछु जन को थरे देखलो आउ थरे उल्टी की जदि देखुछु देखिले कौन हेबो पाप विषय को जदि थरे देखिलो ताहले आउ थरे देखि जदि आपण निजर बाट निजे गलो आउ थरे जदि सेटा को उल्टी की देखुछु अनै की देखुछु मोड़ी की देखुछु ताहले मन रखो के मना करू ना ए गुप्त देश अछि पछ आड़े उल्टी की देखिले पछ आड़े काम कले किछि हबो नै किछि हेबो कि किछि हेबो नै किंतु मने रखो लवण स्तंभ हे जीवो लटंक स्त्री परी पछ को नै देखिबा लटंक स्त्री रो स्वभाव लटंक स्त्री रो तृषा लटंक स्त्री रो चरित्र अटे प्रेषक लोक मान कहबा पाई चाहे आज अनेक लोक उल्टी देखुछ देखिबार पाप होछ गुप्त देश अछि अनेक लोक गुप्त दोष देखंती गुप्तरे देखंती आज प्रत्येक हाथ रे गुटे मोबाइल अछि ए मोबाइल प्रत्येक युवा पीढ़ी मानकर जीवन को नष्ट करूची खराब करूची बर्बाद करूची फ्यूचर को संपूर्ण भाव रे विनाश करूची नष्ट कर देउची बर्बाद हो जाउछन मोबाइल द्वारा मु मोबाइल व्यवहार करबा मना करूनी कहूनी किंतु मोबाइल यूज करिबा द्वारा अनेक युवा युवती मानकर जीवन संपूर्ण भाव रे कोन हो जाइची भ्रष्ट हो जाइची नष्ट हो जाइची खराब हो जाय फ्यूचर को संपूर्ण निज हाथ रे मारि देउची मोबाइल गुप्त भाव रे जो विषय देखुछंती काले लोक देखिबे कि काले के देखि देबो कि गुप्त भाव रे देखंती देखिबाटा मन नै पछ देखो याडे साडे नै कि देखुछ देखो लटंक स्त्री परी हबो लवणस्त खंब मन रखंतु प्रभुंकर लोक माने आपण देखिबाटा मन नै देखो किंतु पछक देखि अनाउछ ताहले मन लोक लटंक स्त्री स्वभाव चरित्र अछि फल खाइबाटा मना नाही अनेक लोक कहते खाइबा जिनस खाऊछु कौन होउछि फल खाइबा हबा फल खाइबा जिनस फल खांतु के मना करछि मना किछि ना किंतु मन रखंतु एदन उद्यान रो बाहर करा जिवो
ଫଳ ଖାଇଲେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବାହାରିକି ଗଲେ। ପାପ କର ପାପ କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ। ଲୁଚି ଚୁପି ଗୁପ୍ତ ଦୋଷରେ ଥିବ, ଅପରାଧରେ ଥିବ, ଗୁପ୍ତ ଆବର୍ଜନାରେ ଥିବ, ଗୁପ୍ତ ସ୍ୱଭାବରେ ଥିବ, ଚରିତ୍ରରେ ଥିବ। ଲୁଚି ଚୁପି ଏଇ ଫଳ ଖାଇବ, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାର କରାଯିବ ନା। ଆପଣଙ୍କ ଲୁଚି ଚୁପି କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହଉ। ଫଳ ଖାଇବା ମନା ନାହିଁ, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବାହାର କରାଯିବ। ଦଳିଲାର କଳରେ ସହିଲେ କଣ ହେବ? କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ସାମସନ ସହିଲା ଦଳିଲାର କଳରେ, ତାର ଝୁଳନା ସଦୃଶ। ଛୁଆମାନେ ଯେମିତି କଳରେ ସହନ୍ତି ଝୁଳନା ସଦୃଶ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଦଳିଲାର କଳରେ ନାଇଁ ସାମସନ ସହିଲା। କଣ ହେବ? କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। କିଛି ହେବ କି? କିଛି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଥିବା ଯୋଜନା, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଥିବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା ଯୋଜନା, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଷେକ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଣ ହେଇଯିବ? ଚାଲିଯିବ। ପ୍ରେସଙ୍କ ଲୋକମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜି ଅନେକ ପାପରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଧର୍ମରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା ଅଭିଷେକ, ଆପଣଙ୍କ ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ସେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆପଣ ହରାଇବେ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମଦ୍ୟପାନ କଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। କିଛି ହଉଛି କି? କିଛି ହେଉନାହିଁ। ମଦ୍ୟପାନ କଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। କିଛି ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଯେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମଦ୍ୟପାନକାରୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଲେଖାଯାଇଛି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ମଦ ପିଉଛ ପିଅ, ତମକୁ ମନା କରଟ ନାହିଁ। ଯାହା ମଦ ପିଉଛ ମଦ୍ୟପାନ କର, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଲିଭର ଖରାପ ହେବ, କିଡନୀ ଖରାପ ହେବ, ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେବ, ଶରୀର ହାନି ହେବ, ଯିବା ଦିନ ପହଞ୍ଚି ନଥିବାର ଚାଲିଯିବ। କେ ମନା କରୁନାହିଁ, ପିଅ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ତା ସହିତ ଶରୀର ହରାଇବ, ଜୀବନ ହରାଇବ, ସମୟ ହରାଇବ, ସବୁ କିଛି କ୍ଷୟ ପାଇଲା ପରେ, ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯିବାର ଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗଲା ପରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହଉ। ତେଣୁକରି ଏ ମଦୁଆ ମାନେ, ମଦ୍ୟପାନର ଲିପ୍ତ ଲୋକମାନେ, ଯେତେ ପିଇବାର ଅଛି ପିଅ, ସେ ସ୍ଥାନର ଜାଗା ନାହିଁ, ସେଠି ମିଳିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ଶରୀରକୁ ମାରୁଛ, ଜୀବନକୁ ମାରୁଛ, ପ୍ରତିଟି ବିଷୟକୁ କ୍ଷୟ କରୁଛ। এইটা ভাবিথাও, চিন্তা করিথাও, বুঝিথাও। জুয়ারি মানে খেল খেলিবা, খেল খেলিলে কଣ হଉଛି? জুয়া খেলিলে କଣ ହଉଛି? ଖେଳ, କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ଖେଳୁଛ ତ ଖେଳ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଖେଳ ଖେଳିଲେ କାଙ୍ଗାଳି ହେବ, ଲଙ୍ଗଳା ହେବ, ଆଉ ନର୍କକୁ ଯିବ। ସାବଧାନ। କେହି ନ ଖେଳିଲାଟା ମୁଁ ଆକେ ଖେଳୁଛି ବୋଲୁଛନ୍ତି ଜୁଆରୀ ମାନେ। ଖେଳ ମନା ନାହିଁ, ଯେତେ ଖେଳିବାର ଅଛି ଖେଳ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, କାଙ୍ଗାଳି ହେବ, ଭିକାରୀ ହେବ, ଆଉ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକରି ନର୍କକୁ ଯିବ। এইটা ଭାବିଥାଅ। ଆଉ ବିଶେଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜିକାଲି ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ଯୋଉଠି ଫଙ୍କସନ ହଉଥିବ, ବିବାହ ହଉଥିବ, ମ୍ୟାରେଜ ହଉଥିବ, ଯୋଉଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନ ହଉଥିବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ବିବାହର ଅଣ୍ଟା ହଲାଇ, ଛାତି ହଲାଇ, ଅଣ୍ଟା ଛାତି ହଲାଇକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ, ନାଚ କରିବେ। ମନା ନାହିଁ, ନାଚବାଟା ମନା ନାହିଁ, ନାଚ, ଅଣ୍ଟା ଛାତି ହଲାଇବାଟା ହଉଛ ହଲା, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, এই ସବୁ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଧରି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ
ଅନେକ ଲୋକ ଖଇନି ପୁଡ଼ିଆରେ ଲିପ୍ତ। ଗୁଡ଼ାକୁ ଡବା, ଖଇନି ଡବା ଖାଇଲେ କଣ ହୁଏ? କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଅ, ଖଇନି ଖାଅ, ଡବା ଡବା ଖାଅ, ଖାଇଲେ କଣ ହଉଛି? କିଛି ଖାଅ। ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାନ୍ସର ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମାଂସ କଟା ଯାଉଛି, ବେମାର ଧରୁଛି, ମୁଦା ମୁଦା ଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ଗଲା ପରେ ପାଟି ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଢାଲ ପାଣି ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ବେବିଚାର କରୁଛ କର, ଯେତେ କରବାର ତୁ ବେବିଚାର କର, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ସେ ବେବିଚାର ଗୁପ୍ତ ଦୋଷ ଧରି ପରିଷ୍କାର ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଖଇନି ପୁଡ଼ିଆ ଠାରୁ ପରିଷ୍କାର ହୁଅ, ମଦ୍ୟପାନ ଠାରୁ ପରିଷ୍କାର ହୁଅ, ସିଗରେଟ ବିଡ଼ି ଠାରୁ ପରିଷ୍କାର ହୁଅ, ଗୁପ୍ତ ପାପ ଠାରୁ ପରିଷ୍କାର ହୁଅ। ଗୁପ୍ତ ଜାଗାରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଏକେଲା, ନିଜ ନିରୋଳା ଜାଗାରେ ଏକଲା ଗୁପ୍ତରେ ପାପ କରିବା ବିଷୟ ଠାରୁ ପରିଷ୍କାର ହୁଅ। ତୁମର ଭ୍ରାନ୍ତି ସବୁ କିଏ ବୁଝିପାରେ? ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତି କିଏ ବୁଝିପାରେ? ଜାଣ, ବୁଝ। କାରଣ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଜାଣିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗୁପ୍ତରେ ଅଛ, ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କୃତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଗୁପ୍ତ ଦୋଷରୁ ଯଦି ପରିଷ୍କାର ହୁନ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଦୋଷର କାମ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଦୋଷର ଫାନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁଜନକ ହେବ। ଆଉ ସେହି ଫାଶ, ସେହି ଦୌଡ଼ି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନର୍କକୁ ଟାଣିକି ନେବ। ଏଣୁକରି ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି ଗୁପ୍ତ ଦୋଷରୁ ପରିଷ୍କାର ହେବା ପାଇଁ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଏହି ସକଳ ଅଭ୍ୟାସ, ସକଳ ବିଷୟକୁ କଣ କରନ୍ତୁ? ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ, ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ, ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସମୀକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସିଲେଣ୍ଡର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ଆସୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।